अमूल्य भाई आपण अनम्यूट अछंती आरंभ कर परिबा। धन्यवाद। हेलो हाँ भाई सुनी पार्छ हम भाई सुबुची बोधे। हाँ भाई सुनी पार्छ। हेलो हाँ भाई हमें सुनी पार्छ कंटिन्यू करंतु। हेलो हाँ भाई सुनी पार्छ हमें। मो कथा सुबुची। हाँ भाई सुनी पार्छ। खलिकोट श्री अरविंद पूर्ण शिक्षा केंद्र समस्त नवम दशम श्रेणी छात्र छात्री आज आध्यात्मिक ऑनलाइन कार्यक्रम को मु स्वागत करुच्ची। कार्यक्रम जे चलवा को आग्रह उद्दीपना साहस सहयोग हाथ बढ़ी न्यू एज ग्रुप को मु स्वागत करुच्ची। ये आध्यात्मिक कार्यक्रम आम एक सुजोग। दीर्घ दिन है आध्यात्मिक कार्य आम अनुष्ठान तरफ कौन पिला सहयोग करना 1.5 वर्ष है कोरोना प्रभावित। तेणु यहपरि एक कार्यक्रम आम मन को साहस आण आध्यात्मिक चेतना वृद्धि कर घरे एका एका रहा समय आमको जो सहयोग हाथ बढ़ाई न्यू एज ग्रुप को आज ये कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। समस्त श्री अरविंद पूर्ण शिक्षा केंद्र खलिकोट नवम दशम श्रेणी पे कार्यक्रम भाग ने सहित आध्यात्मिक आलोचना हम अंतर सहित एक कथा को ग्रहण करवा। माँ श्री अरविंद कार्यक्रम एमती ऑनलाइन रे आम आज कान में बाजिब अनुप्राणित हवा से कार्यक्रम को आज स्वागत कर खलिकोट अमूल्य भाई श्री अरविंद पूर्ण शिक्षा केंद्र खलिकोट। ज्योतिः धीमहि यन्नः सत्येन दीपये। दिव्यजननी श्रीमा परम श्री अरविंद एठारे उपस्थित समस्त छोट बड़ भाई और भूणी मध्य दिव्यता को मोर प्रणाम। विशेषतः मोर कुनी कुंदी बंधु मान उपस्थित समस्त कुनी कुनी बंधु बोली संबोधन करी। कारण आम एमती गोटे आशा आज एकाठी होइजे जी जो आम भीतर छोट पिलाटी गोटे आविष्कार कर आमको सुजोग मिल कहीं जहाँ भीतर भी शिक्षार आग्रहटी अच्छी से गोटे कुनी पिला से गोटे छोट पिला। तेणु शुभ सकाळ मोर समस्त कुनी कुनी बंधु मान सतरे पिला मेले व्यक्तिगत मत बहुत खुशी लगे कहीं मो निज भीतर शिशुटी को मुझे भीतर आविष्कार कर पिलाटी भितर जो कथाटी मत खूब स्पर्श करे भीतर कौतूहल नुआ कथा जानवर इच्छा नुआ जिन शिखार इच्छा से एक नुआ निरा खुशी थाए नुह कि पिला दिन अनेक प्रश्न भितर ये गोटे प्रश्न मन को खूब आंदोलित करे। झड़ बेले प्रजापति माने करती कौन मु भावुली सतरे तो झड़ बेले प्रजापति माने करती कौन तो मान भितर क्या जब प्रश्न उत्तर मिल
ତାହେଲେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ମତେ ବି ପିଲାଦିନୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଗପ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ବି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣେଇବି। ଆଜିର ଗପର ବିଶେଷତ୍ୱଟି ହଉଛି ଏଇ ଗପ ମଝିରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିବି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। ଏଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ କେବେ ଶୁଣିଛ? ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଯେମିତି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯିଏ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୁହାଯାଏ, ସେମିତି ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଜାତିଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। ତ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବଣ୍ଡା, କୋଲ୍ହ, ସାନ୍ତାଳ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗପଟି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇ କାହାଣୀଟି ଆଫ୍ରିକାର ସେମିତି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା। ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ଜଣେ ବିଦେଶୀ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସେ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇ ସେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆଚରଣ ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଫେରୁଥିଲେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ସେ ଏକ ଗଛ ତଳେ ଫଳ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଟୋକେଇ ରଖି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଟୋକେଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ପୁରା ଟୋକେଇଟା ଜିତିବ ଆଉ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରା ନିଜେ ଖାଇପାରିବ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାଡ଼ିରେ ରଖି ସେ ରେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ, ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେ। ଏଠି କଳ୍ପନା କର ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଅଛ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଟୋକେଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ସବୁ ଫଳ ନେଇଯାଇପାରିବ ଆଉ ଖାଇବି ପାରିବ। ତୁମ ପାଖରେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଗ ଟପି ପୁରା ଟୋକେଇଟି ଜିତି ଯାଇପାରିବ। ତୁମେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁଠୁ ଭଲ ରନର ହୋଇନଥାଇପାର, ହୁଏତ ତୁମେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମ ଆଗ ପିଲାକୁ ଠେଲିକି ଆଗେଇ ଯିବାର ବି ତୁମ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଅଛି। କେହି ଜଣେ ଗଳି ପଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ବି ହେଇଯାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟ କିଛି ପନ୍ଥା ତୁମେ ଆପଣେଇ ପାର ଯୋଉଟା ତମକୁ ଠିକ ଲାଗିବ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି, କେଉଁଥିରେ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଖୁସି ମିଳିବ? କେଉଁ ଜିନିଷଟି ତୁମକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଦେବ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଏତିକି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ବି ଚାହିଁବାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ତାହେଲେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ଯେ କୋଉ ଜିନିଷଟି ତୁମକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ବି ଚାହିଁବ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଖେଳିବାର ମଜା। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି ହଉଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହଉଛି ଆମକୁ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବାର ଅଛି। କୋଉ ଉପାୟରେ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇଲେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ? ଭାଇ ଯଦି ଆମେ ମାର୍କ ଧରି ଜିତିଲି ହଁ ଜଣେ ଜଣେ ସେମାନେ ମିଶିକି ଗଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗଲେ, ଗଲେ ଜିତିଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଫଳ ଗୁଡିକ ଖାଇଲେ ଭଲ ମଜା ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। କଥାଟି ଶୁଭୁନି ଆଉ ଥରେ। ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଖାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଉତ୍ତର ତା ପାଖରେ ଅଛି? ହଁ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଭାଇ ୱିଥାଉଟ୍ ଚିଟିଂ ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମାନେ ୱିଥାଉଟ୍ ଚିଟିଂ ରେ ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ହିଁ ସବୁ ଫଳ ନେବାର
ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଚିଟିଂ କରି ଜିତିଲେ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା କିଛି ବି କାମକୁ ଆସିବନି। ଆଉ କିଛି କହିବେ କୋଉ କଥାରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ମିଳିବ? ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଆଗେଇବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହୁଏତ ଏଠି ଜିତିବା ହାରିବାର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିତର ଯାଇ ଦେଖିବା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଜିତିବାର ନା ହାରିବାର ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଆଫ୍ରିକାର ଜନଜାତିର ସେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଯେତେବେଳେ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିଦ ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାଡିରେ ରଖି ସେଇ ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେ, କହିଲେ ରେଡି ସେଟ୍ ଗୋ, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସେ ଆଫ୍ରିକାର ଜନଜାତିର ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରି ଏକାଠି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଟୋକି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ଏକ ବଡ ଗୋଲ କରି ବସି ଏକାଠି ଫଳ ଖାଇଲେ ଆଉ ଖୁବ ଉପଭୋଗ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିଦ ଜଣକ ଦେଖୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଖୁବ ହସୁଥିଲେ ଆଉ ସେମିତି ହସି ଚାଲିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିଦ ଜଣକ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରା ଧରି ଦୌଡ଼ିଲେ? କାରଣ ଯିଏ ତ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ପୁରା ଟୋକେଇଟା ନିଜର କରିପାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଫଳ ବି ଖାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଲେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଏମିତି କଲେ, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଉବୁଣ୍ଟୁ। ଉବୁଣ୍ଟୁର ଅର୍ଥ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେବେ ତେବେ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କିପରି ଖୁସି ହେଇପାରିବ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଉବୁଣ୍ଟୁର ଅର୍ଥ ଥିଲା ମୁଁ ଅଛି କାରଣ ଆମେ ଅଛୁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ମେସେଜ। ହଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଉବୁଣ୍ଟୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ସଭିଏଁ ଅଛେ ସେଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିପାରିଛି। ସେ ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ମନୋଭାବଟି ରଖିବା କି ଯେଉଁଆଡେ ଯିବା ସବୁଆଡେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା। ବୋଧହୁଏ ଏଇ କଥାଟି ହଉଛି ଦେବାର ଆନନ୍ଦ। ତେବେ ଆସ ଆମେ ଏଇ କଥାଟାର ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯିବା ଆମର ଏଇ ସ୍ମଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଜୟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ଦିବ୍ୟାନୀ ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନାଟି ରଖିବେ। वंदे मातरम। भाई सुना जाऊची का? हाँ स्पष्ट सुबुची। वंदे मातरम समस्त छोट छोट कलिका माननकु। अच्छा पिला माने तमे माने केबे पूरी समुद्र बेलाभूमि तो निश्चय जाइथिबो। अच्छा जते बेले आमी से बेलाभूमि रे एकाकी बसी थाए आउ जेतेबेले जो ढेउ माने माड़ी आस्थांती ताको जेतेबेले आमे देखे जेतेबेले ताको भल से आमे अनुध्यान करी ऑब्जर्व करे जेतेबेले हमको केमती लागे बहुत खुशी लगे भीतर गोटे स्वतः गोटे आनंद मिले नहीं कि। अच्छा तो आमे आज टिके भाबिबा जो को जिनसर हमको सब आनंद मिलुची खुशी मिलुची भीतर से अंतर गोटे स्वतः गोटे आनंद मिलुची। तो एमती बहुत जिन आम कहीपर मत ये आनंद मिले मत से आनंद मिले। तो ठीक से जिते आम आमर किसी जिनस अन्य को दे दौचे जहाँ को आम दान कर दौचे से दान कर पछरे कौन सतर किसी आनंद थाई पारे के लगुच क्या अनुभव होती निश्चय क्या अनुभव होता से आनंद को अनुभव कर पार न। तो आम आज से गोटे छोट छोट गल्प माध्यम देखा जे से देवा पछरे सतरे वास्तविक किसी आनंद थाए कि। गल्पटी एहीपरि थरे जड़े शिक्षक छात्र छात्री मान रास्तार जाऊथांती
से रास्ता गला बेले साइड रे गोटे बिल पड़ी थाए और से बिल रे जड़े कृषकटिए काम करुए से तार जोता दुईटी से साइड रे रखी काम करुच्ची पिला माने भाविले कि आमे आज कौन करबा कि ए जो कृषकर ए जोता को कौन करबा टिके लुचेई देबा आउ तापरे कृषकर मुहर एक्सप्रेशन देखिबा जे कोन तांको अवस्था होची आमे टे तांको ऊपर आज टिके मजा करिबा ए भाबिचंती। तापरे शिक्षक जितेबाला कथा जानिले शिक्षक कहले ना ना तुम एमती कर ना गोटे काम कर तुम तार से जोता भितर किछि किछि कॉइन्स बा मुद्रा किछि मुद्रा ता जोता भितर रखि दियो आउ चलो समस्त से बुदा पछोटे लुचि जीवा देखिबा कृषकर रिएक्शन कौन होची एतिकी कही से माने कॉइन्स भर्ती कर देचंदी तापरे बुदा पछोटे लुचि देचंदी। बिलरे काम से जितेबाला कृषक जनक फेरी चंती जोता पिंधिले घर को जिया पाई जितेबाला से जोता पिंधिचंती ताको किछि हार्ड हार्ड भले लागला तापरे से देखिचंदी जोता भितर को जे सुथिरे कॉइन्स भर्ती हेके अछि से आश्चर्य हे गेले सब देखि एई टाइम रे किए एते कॉइन्स आनी मो जोता भितर रखिबो तो से कॉइन्स गुडा को धरिले और चारि आडे पाखापाखी जगह गुड़ाक घूरी देखिले जे बाई चांस कि लोक भूल एठी टंका छाड़ी दी जाएनी तो देखते कहीं भी पाखापाखी नांती तापरे से कौन करचंती कृषक जनक से कॉइन्स गुड़ाक धरी आकाश को अनेले एवं सेठी हाथ जोड़ी भगवान को धन्यवाद जणाइचंती जे भगवान तुमको अशेष अशेष धन्यवाद जानिनी आज कहीं जन अजना व्यक्ति सहायता ही मत आज पैसा मिली आ पैसा सहायता ही आज मो घर मो जो रोगिणा पिला खाइबा तथा मेडिसिन मत पैसा मिली ए सब कही से भगवान को धन्यवाद जणाई आ कॉइन्स गुड़ाक पॉकेट रे भर्ती करी पड़े तापरे पिला माने बुदा पछपटू बाहरी आछंती टीचर तांको पचारचंती जे एबे तुमको गोटे प्रश्न पचारछि एबे कह तुमको को जिनसटा बेसी खुशी लागला बा को जिनस तुमको खुशी बेसी लागि थांता पिला माने सेठी तांको पार्टी आ किछि उत्तर नाही से माने भाव विवळ ही कांदी पकेचंती सेठी और सेठी से माने बुझी जायचंती जे वास्तव रे कोथिरे बेसी आनंद मिले त आमे भी अनुभव करि पारुथिबा जे जदि वास्तव में जदि से दिन पिला माने से कृषकर जोता दिटा को लुचेई दे थांते ताले कोन ही थांता कृषक टिका मन दुख हो जाता आ ता सहित पिला माने भी हुए तो टिके समय पई तांको मजा लागि थांता किंतु सेही आनंद को से माने कदे उपलब्धि करथांती कि किंतु जते बेले से माने जोताटा भितरे कॉइन्स भर्ती कर देचंती कृषक भी खुशी होची आ ता खुशी देखि पिला माने भी खुशी होचंती तो सेठी आमे बुझी पारछुआ पिला माने जेंति अनुभव कले आमे भी सेंति अनुभव करि पारछुआ जे वास्तव रे नेबा ठारू ही देबारे बेसी आनंद रही थाए आ से आनंद अमूल्य रत्न सदृश होता है जो तार कि मूल्य दे पारिबेनी कहीं से आनंदटा भीतर आमको उपलब्धि करे ठीक से भाई आम प्रकृति में एमती जड़े किए अच्छी जी कि अत्यंत दयाशीला जमती कि से जीवन आरंभ वृद्ध होगा पर्यंत आमको से तार सब किछि दान कर चलछि से किए आम निश्चय जापर से किए से हूँ गच्छ जी कि बिना कौन आशा बिना कौन आकांक्षा बिना कौन प्रत्याशा रखी तार सर्वस्व सबु किछि को केवल ए मानव जातिर कल्याण दिगरे ही दे चलछि। वर्तमान आम जो बंचुचे समाज आम जो वर्तमान समस्त बंचीचे केमती बंचीचे श्वासक्रिय को गैस नौचे अम्लजान अम्लजान किए दौचे से गच्छ ही दौचे किंतु आम मनीष मैंने कौन करछे ना वर्तमान एते आने स्वार्थपर हो जाइए स्वार्थपर भाव आम से वृक्षर से जो महत त्याग महत दान ताको आम कौन बुझी पारुनी आम निज सुख सुविधा पाई आम आरामदायक जीवन यापन पाई आम ताको नष्ट कर चलछे आ वर्तमान तार परिणाम भी आम एबे ही भोगुचे आम देखुवा सारा विश्व वर्तमान जो कोविड पैंडेमिक जे गति करुचे केते केते लक्ष लक्ष संख्यार लोक मृत्युवरण कर तार पछरे कारण कौन अम्लजान अभाव से अम्लजान अभाव किए करे इनडायरेक्टली आम मनुष्य मान ही करे तो निश्चिंत भाव वर्तमान ताहले
से समय आसी से मनोभाव परिवर्तन समय आछि जोटा कि हमर माँ श्री कहते जुग परिवर्तन समय आछि। तो वर्तमान एभले एक प्रकार परिवर्तन समय जो कि आमर मनोभाव को आमर परिवर्तन करने को पड़ो जो कि आमे आउ स्वार्थपर भाव न बंचिकी निस्वार्थपर भाव समूह जातीय कल्याण चिंता करवा और निस्वार्थपर भाव बिना कौन आशा बिना कौन आकांक्षा रखी से गछ भली आम दान कर मनोभाव को आहरी बढ़ेगा। ठीक से जिते आम अन्यथार किसी जिनस छड़े नौचे से केमती अनुभव होचे और जिते बड़े आम आम सब किसी अन्य जन पाखे दे दौचे से कौन अनुभव होचे सेटा पुणी गोटे गल्प माध्यम कहवा जे दीटा पिला था गोटे पुआ आ गोटे झी थे से खेलु था तो पुआटी पाखे बहुत गुड़े सुंदर सुंदर रंगीन कलर पत्थर सब थाए और झीटी पाखे बहुत बढ़िया बढ़िया चॉकलेट सब थाए। तो थे से खेलु था तो जिते पुआटी को चॉकलेट भारी पसंद तो से झील जो चॉकलेट धरिकी बसे पुआटी ता चॉकलेट को अनेई पुआटी कहले कि अच्छा गोटे कम करवा तू मत तोर सब चॉकलेट देवी आते मोर सबुतक रंगीन पत्थर गुड़ाक देदेवी। तो समस्ते राजी गले झीटी कहला हो ठीक अच्छे तो झीटी बिना किसी न भाविकी तार सब जाक चॉकलेट पुओ को दे कि पुआटी कौन कर सबू जाक पत्थर न देकी गोटे रखिदे आ सबुतक दे झील सुना से राति शोचती शोला झीटी आराम रे शांति निद्रा सुख निद्रा शोई पड़ी किंतु पुओटी जम्मा से दिन राति सारा भी शोई पारानी से खाली ये भावु थाए जे मुझे मोर रंगीन पत्थर गोटे रखिदी आउ सब देदेली झीटा भी बोध हुए सेमती ही कर मत चॉकलेट गोटे दे नए भाविकी राति सारा निद है यार कारण कौन कहीं झीटी एत शांति शोई पारा आ पुओटी शोई पारानी निश्चय मन प्रश्न उठो नुह कि अच्छा तो झीटी कौन करथिला ना झीटी पाखे जहाँ सब थिला से किछि न भावी सबू किछि स्वतःस्फूर्त भाव पुओ को दे देथिला किछि भावी नथिला जे कम बेसी मोर मत जिनसटा एत भल लगे मो सब देदेवी एक से भाविनी तो स्वतः प्रवृत्त भाव में जहाँ थिला तार सर्वस्व सबू किछि दे देछि। मात्र पुओटी कौन कला तार देवा पछरे कौन उद्देश्य रही टिके लोभ रही जाइतिला तार से जो पत्थर गुड़ाक से देदेला झील को स्वतः प्रवृत्तता नथिला केवल गोटे एक्सचेंज मनोभाव बोली देथिला किंतु झीलटी जमी स्वतः प्रवृत्त भाव सब देदेला पुओटी से स्वतः प्रवृत्त भाव तार जिनस गुड़ाक दान कर नथिला जहाँकि एक अस्वस्तिकर भाव ता मन भीतर सृष्टि है और राति सारा से जिनसा शोदेलानी। आम जीवनचर्या भी ठीक से आम दैनंदिन जीवन आम जो बंचुचे से तो जिते आम केवल निजर स्वार्थ निजर सुख सुविधा आम भलरे बंचापी जिते आम अत्यंत व्यक्तिव्यस्त हो पड़ुचे केवल निजपाई जिते एत चिंता करुचे निजपाई एत व्यक्तिव्यस्त होचे से ही आमको दुख आसुची तेणु आमर देवा पक्षरे आमर दान करने पक्षरे सही भली एक स्वतः प्रवृत्त मनोभाव रहिबा निहाती जरूरी जोटा कि से झील पाखरे थिला। एबे आमे देखिबा वर्तमान परिस्थिति आम समाज वर्तमान सिचुएशन जो प्रकार सब चली शिक्षित समाज समस्ते बहुत किसी दान कर भावुच मैंने निश्चय केते चैरिटी को समस्त दान कर समस्ते माने धनी व्यक्तिर लोक मैंने गरीब श्रेणी व्यक्ति को भी दान कर अनाथाश्रम वृद्धाश्रम समस्त दान कर दान करने पक्षे आमर मनोभाव कौन रोचे वर्तमान लोक मान मनोभाव कौन रोचे दान तो होची किंतु पक्षरे पश्चात मनोभाव कौन रोचे आम रास्ता घाट बेले बेले देखुवा जिते बड़े जन धनी व्यक्ति मन गरीब व्यक्ति को साहाय्य करुच्ची जिनस देवा पूर्व सेल्फी नहीं जाऊँगी जे देख मुझे पार्टी तो यही गोटे अहम मनोभाव आम भर रोचे दान करने पक्षरे जे मोर एति अच्छी से मुझे पारे अहम मनोभाव आम दान करुचे आउ कौन हो पारे
ना गोटे पब्लिसिटी शो ऑफ करिबो जोटा कि देखि हेबा भला गुण से भला जिंस भी हमर रहउची समाज रे वर्तमान जो दान करा जाउची आ गोटे जिंस आसिला जे लाभ क्षेत्र हिसाब करके भी आम दान करछे जेमति कि मु जदि एते दे देबी ताले मोर लाभ कोन हबो तो लाभ क्षेत्र हिसाब मनोभाव रे भी आम वर्तमान दान करछे आम देखुथिबा आम घर परिवार रे नॉर्मल फैमिली फंक्शन जते माने बाहागर हो कि व्रत घर हो बर्थडे पार्टी हो ये सब जिन गुड़ा के आम समस्त गोटे डायरी थी निश्चय से डायरी रे सब मेंटेन हुए जे को गेस्ट केते टंका देइचंती बस किए कौन गिफ्ट देइचंती सेटा लिखा है कि बहुत सजा के रखा जाए थे पुणी जिते गेस्ट मानकर किसी फंक्शन प्रोग्राम आसे से डायरी को खोला हुए तापर देखा हम जे कई लोक आमके एतिक टंका देथिले तो आमे भी तांको प्रोग्राम रे एतिक टंका ही दो तो ये भले गोटे व्यावसायिक मनोभाव व्यावसायिक चिंताधारा आम माइंड रे फिट हो जाए से एतिक देछि माने मु भी एतिक देबी मु कहीं अधिक देबी तो ये भले वर्तमान जो प्रकार दान आम करुचे जो प्रकार साहाय्य आम करुचे यार मनोभाव कौन ठीक अच्छी कि यहाँ वास्तव में आम समाज में वर्तमान घटुचे किंतु आम केबे भी भितर अनुभव करने से निरीक्षिकी केबे देखिने तो वर्तमान परिस्थिति आसी वर्तमान समय आसी परिवर्तन समय से आम मनोभाव जो दान करुचे जो साहाय्य करुचे ता पछरे से मनोभाव को केमती परिवर्तन करबा तेरे ये दान यथार्थ स्वरूप कौन हो पारे आम कौन को जिन को दान करवा पैसा दान करवा ना वस्तु दान करवा ना खाद्य दान करवा कौन दान करवा वास्तव में यथार्थ दान स्वरूप कौन आउ जहाँ भी आम दान करुचे ता पछरे आमर मनोभाव केमती रहिबा दरकार से गुडाक आम जानिबा निश्चय एबे मु विश्वजित भाई को अनुरोध करी भाई से विषय आगु को छोटे छोटे गल्प माध्यम रे हमको बुझेबी पारे ग्रेटिट्यूड। अच्छा दिव्यानी अपांक उपस्थापन आम एति बुझी पारथिबा मनुष्य आज गोटे विषम समस्या दे गति करछि मैं स्वतःस्फूर्त भावे सहजरे कागज दे पारने बहुत हुए किसी जिनसर अभाव रही जाइए आम भितर आम चिन्ह पारिना आम भितर से मूल्यवान वस्तु मूल्यवान चीजटी को जहाँ फल आम देवाटा स्वतःस्फूर्त हम जड़े स्त्री लोकटे सी पर्वतर शଯ୍ୟା भितर एकुटिया जाऊला गोटे झरणा कूल पाइला मूल्यवान पत्थरटी ता परदिन सीता जीवा रास्ता आउ जने पथिक खूब भोकिला थिला ताकू भेटिला देखला से भोकिला अच्छी से बैग खोली ता खाद्य किसी शेयर करिया चाहिला जो भोकिला पथिकटी स्त्री लोकटी बैग भितर मूल्यवान पत्थरटी को देखी पारला तो से मागिला कि मते पत्थरटी दे दियो बिना कौन कुंठारे स्त्री लोकटी से पत्थरटी देदेला से पथिकटी खूब उल्लसित हो पत्थरटी नहीं चलीगला भाविला कि सौभाग्य थे वास्तव सौभाग्य थे एत मूल्यवान पत्थर जीवन में मिले कारण से जानी ये पत्थर से निए तो जीवन सारा पैसार भी आवश्यकता नहीं किंतु किसी दिन पर से पत्थर स्त्रीलोक फेरवा आसीगला स्त्रीलोक पाख से कहला कि मु जाने ये पत्थर अत्यंत मूल्यवान किंतु मु तुमको एटा फेरे दूची कारण मु जानी पारछि जे तुम पाखरे आथरे भी अधिक मूल्यवान जिनस किसी अच्छी कह तुम पाखे कौन अच्छी जहाँ फल तुम्हें बिना कौन कुंठारे अक्लेशरे मत मूल्यवान पत्थर दे पार तुम तुम कौन अच्छी स्त्री लोकटी हसिला और कहला द जॉय ऑफ गिविंग मो पाखे अच्छी देवार आनंद वास्तव देखिया गले
आम भीतर लोड़ा से देवार आनंद आनंद नथिले आसी जाए देखे हबार भाव निजे दे पार्छ बोली टिके गर्वर भाव पुणी से भितर आसी जाए लाभ क्षेत्र हिसाब और से भितर असल देवाटा मरी जाए कि से दान रे अपर जनक प्रकृतिर किसी अग्रगति हुए कि और से दान को आम यथार्थ दान बोली कहि परिया कि थरे कौन है ना गोटे लोकटी गोटे कोकुन पाइला कोकुन भितर कौन हुए ना संबलटी कोकुन तैयार करी ता भितर प्रजापति हबार प्रस्तुति चलै थाए तेणु एपर्यंत प्रजापति से कोकुन भितर बाहर नहीं तेणु से लोकटी कोकुन को से देखुला देखिला से कोकुन रे गोटे छोट धीरे धीरे छोट कणाटी हो तेणु से अनेक घंटा धरी बसिक देखिला जे प्रजापति अत्यंत संघर्ष करुची से कोकुन भितर बाहर तुमसे भाविला ये प्रजापति प्रकृति केते कष्ट न पाउची से छटपट हो जाउची से संघर्ष कर भीतर बाहरिया को से कोकुन भितर तो बहुत कष्ट लगुची कौन कला ये प्रजापति को साहाय्य करी सांगे सांगे कैंची आणला कैंची आणिकी कोकुन टाक काटिदेला काटिदेला बेले प्रजापति बहुत सहजरे से कोकुन भितर बाहरी आसे देखिला शरीर छोट अच्छी डेणा भी एत भल भाव प्रस्तुत है नहीं तुम यही आशार से छाड़ दे गला कि समय भितर से ठीक हो पुणी परदिन आसी देखुची प्रजापति सेमती से जगह पड़ रही पंगु ता डेणार शक्ति नहीं उड़िया को शरीर एत क्षुद्र से सामर्थ्य दे पार डेणा को उड़िया देखिए संबालटी गोटे दीर्घ अंधकार को से आदरी नहीं पुणी संघर्ष करी रूपांतरित हुए गोटे प्रजापति लोकटी दया परवश से जहाँ कला से प्रकृति में बुझिलानी प्रजा संबालटी को भली रूप से प्रजापति परिणत हुए को भली रूप से डेणा प्रकृति शक्त हुए ताकू से संघर्ष आवश्यकता थिला ताकू संघर्ष आवश्यकता थिला ता डेणा रे शक्ति भर देवाई से जो संघर्ष समय सेटा ही ता भीतर शक्ति संचय करी से शक्ति टाकू ता डेणा रे भरी थांता डेणा को सेति शक्त कर थांता उड़ी जाय पई जहां पर से मुक्त होई से कोकन भीतर उड़ी जाय थांता एटी प्रश्न उठुची जो संभालवार प्रजापति को रूपांतर ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रक्रिया ए भीतर मनुष्य जो साहाय्य कला प्रकृत में यथार्थ साहाय्य थिला कि एथि मन में प्रश्नवाची सृष्टि हुए जे अनेक जन भावती केवल किसी अर्थ खाद्य बांटी दे आम किसी लोक अवस्था परिवर्तन नहीं आसू किंतु वास्तव में किसी स्थायी परिवर्तन हुए कि गोटे समुद्र कूल बसए बुढ़ीटे से बंदर रे गोटे जहाज आस लगिला जहाज रु अत्यंत धनी व्यक्ति से ओह्लैला और से बुढ़ी लोकटीर बहुत गरीब थाए तेणु ता अवस्था रे आहा आहा चू चू कहीकि किसी अर्थ बढ़ेदेला बुढ़ी लोकटीर मन रे ओठरे मुहर किसी एमती भावांतर सृष्टि है जेम थिला सेमती सब पाई आसी कौन बेसी एक्साइटेड हम दुख तो दुखी हो तो कारण नहीं पुणी से बाट से आउ जन धनी व्यक्ति व्यवसायी से ओह्लैले तेणु से बुढ़ी लोक पुणी से अवस्था आहा आहा चू 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 कही किसी खाद्य पैकेट टी बढ़े देले जोटा बड़ी थी तथा बुढ़ी लोकटीर ओठरे मुहर किसी भी अन्य भाव परिलक्षित है हठात पुणी जहाज रु ओह्लैला पिलाटी से धरी था हाथ में फूलटी से फूलटी को से बुढ़ी लोक हाथ को बढ़ेदेला बुढ़ी लोकटी से फूलटी ग्रहण कला जिते ग्रहण कला
ବୁଢୀ ଲୋକର ଓଠରେ ଥିଲା ସ୍ମିତ ହସଟିଏ। ଏମିତିଆ ସ୍ମିତ ହସ ବୋଧେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ପ୍ରକୃତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କୋଉଥିରେ ମିଳିଲା? ସକଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିଲେ, ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଜଣେ ଯଦି ହସି ପାରିଲା, ସେଇଟା ବଡ ଦାନ ନୁହେଁ କି? ଫୁଲଟିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆନ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ଯଦି ସେ ଫୁଲର ପଶ୍ଚାତରେ ଥାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆତ୍ମୀୟତା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ପନ୍ଦନ। ତ ମନେ ପଡୁଛି ଏଇ ଯଥାର୍ଥ ଦାନକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ପିଲାଦିନୁ ମୋର ବହି ପ୍ରତି ଥାଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା। ସହଜରେ ମୁଁ ବହି କାହାକୁ ଦେଇପାରେନି, କାରଣ ବହି ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ତ ମତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଲୁଜ କରି ଯାଉଛି, ହରେଇ ବସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହି ହଠାତ୍ କାହାକୁ ଦେଇପାରେନି। ମୋର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ସେଠି ଆମର ଏଇ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗୋପୀନାଥପୁରର ଜଣେ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସିଏ ଅନେକ ବର୍ଷ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅଛନ୍ତି ସାଧିକା ରୂପେ, ଆଶ୍ରମବାସୀ ରୂପେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରୁଛି ମତେ ଡାକିଲେ, ଆଉ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ର୍ୟାକରୁ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ବାହାର କରି ସେ ମତେ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ନେଇଯା। ତ ମୁଁ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଅପା ମୁଁ ନଉଛି ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଥର ଆସିଲେ ଫେରେଇ ଦେବି କି? ସେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଥିରେ ଫେରିବାର କଣ ଅଛି, ତୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନେଇଯା। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଅପା ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବହି ଗୁଡ଼ିକ? ମତେ ସେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପ୍ରଭାବ ମୋ ଭିତରେ ଯାଇନାହିଁ। ଇଏ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ବଢିଯାଏ, ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ବଢିଯାଏ। ତାପରେ ମନେ ପଡିଲା ମୋର ମାଙ୍କର ସେ କଥାଟି, ଯେ ଯେତେ ଯେତେ ଜଣ ଦେଉଥାଏ ସେ ସେତେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥାଏ, ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଥାଏ। ସେ ଅପାଙ୍କ ସେଇ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଦାନ ଭିତରେ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରସୂତ ଅଭିପ୍ସାର ଅମଳିନ ଶିକ୍ଷାଟିଏ। ହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଜଣେ ଯିଏ ଯାଇ ସେ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିନି, ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାଟି ହାସଲ କରିପାରିନି, ସେ କିଭଳି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଯଥାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ଆଉ ସେଇ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାଟିକୁ ଆମ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ବା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇପାରିବ? ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେ କେତେ ଯେ ଅବଦାନ ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ମିତ ହସ ଦେଇ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦର ସ୍ଫୁରଣ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମରି ପାଇଁ ସେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଥା ସ୍ମରଣରେ ଆସିଲେ ହୃଦୟ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରି ଉଠେ। ତେବେ ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଗଭୀରତର ଅନୁଭବ ପାଇବା ଲିପିକା ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି କି? ହଁ ଶୁଭୁଛି। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗପ, ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକ ଆଜି ଅଛି ଜୟ ଅଫ ଗିଭିଂ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲେ, ଭଗବାନ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କଣ ସବୁ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଦେବାରେ କଣ ମହତ୍ଵ ରହିଛି, ସେ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଉଠିଗଲେ ଏହି ଯଥାର୍ଥ ଦାନ କରିପାରିବା, এই ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ସବୁ
ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅବଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ଅଛୁ କି? ଆମେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କଣ କଣ ଗିଫ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଉଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ କି? ତାହେଲେ ଏବେ ଜାଣିବା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଜୟ ଅଫ ଗିଭିଂ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଦେବା ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଜିନିଷଟି ପ୍ରକୃତ ଦାନ ହେଇପାରିବ। ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ତାର କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ପାଇବା, କିଛି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରେ ଦେଖୁଥିବା। ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ମା କହୁଛନ୍ତି ମେଟେରିଆଲ ଗିଫ୍ଟ ବା ବସ୍ତୁଗତ ଉପହାର। ୟା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଯେମିତି କି କିଛି ଖାଦ୍ୟ, କିଛି ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କିଛି ଅର୍ଥ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଯେମିତି କି ଆମେ କରୋନା ସମୟରେ ଦେଖିଥିବା ବହୁତ ଗୁଡେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ତ ତାକୁ ଆମେ ମେଟେରିଆଲ ଗିଫ୍ଟ କହିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଗିଫ୍ଟ ବା ବୁଦ୍ଧିଗତ ଉପହାର। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜ୍ଞାନକୁ ବାଣ୍ଟିବା। ଯେମିତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, କେମିତି ସେ ଅପା ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ବାଣ୍ଟିବାର ମେସେଜଟି କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଏମିତି ଆମେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବିଭିନ୍ନ ଲେକ୍ଚର, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏହି ଜ୍ଞାନଟି ପାଇଥାଉ ଏବଂ ବାଣ୍ଟି ଥାଉ। ତୃତୀୟ ଗିଫ୍ଟ ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗିଫ୍ଟ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପହାର। ସେଇଟା କଣ? ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପହାର ଗୁଡିକୁ ବିଭୂତି ମାନେ ଯେମିତିକି ବୁଦ୍ଧ ଦେବ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆସି ପ୍ରେମ, ସଂଗତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପହାର ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପାଠଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପହାର ସବୁ ପାଉ। ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ଯାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପହାର ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଗିଫ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ତାହା କଣ ଏବଂ କିଏ ଦେଇପାରିବ? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପହାର ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ମାର୍ଗ କୁହାଗଲା ବା ତିନୋଟି ଉପାୟ କୁହାଗଲା, ତାର ସମନ୍ୱୟ। ନିଜ ଭିତରେ ଏଇ ସମନ୍ୱୟଟି ଯେ ଆଣିପାରିବ। କେତେବେଳେ ଆଣିପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ସେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେହି ଚିରନ୍ତନ ପରମଙ୍କର ସଚେତନତା ଲାଭ କରିପାରେ ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ସେହି ପରମ ଚେତନାଙ୍କର ସଚେତନତା। ପରମ ଚେତନା ଆମ ମଧ୍ୟରେ କୋଉଠି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା କି ଆମ ହୃଦୟର ଗୋଟେ ଅନ୍ତରରେ ଏଇ ପରମଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କହୁଛୁ। ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ସଚେତନତା ଲାଭ କରିବା, ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବା, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ଦାନଟି ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଗିଫ୍ଟ। ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଗିଫ୍ଟ ଆମକୁ କିଏ ଦଉଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା କଣ କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ତା ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଚେତନାର ସମ୍ଭାବନା ବା ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ସହଜ କରିକି ବୁଝିବା। ନିଶ୍ଚେତତା ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଅନ୍ଧାର ବୁଝୁଛୁ, ଆମେ କହିବା ଅନ୍ଧକାରଠୁ ଆହୁରି ଅନ୍ଧକାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଚେତନା ନାହିଁ, ତ ସେଇଭଳି ଜାଗାକୁ ଯାଇ, ସେଇଭଳି ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଅତି ଚେତନା କଣ? ଅତି ଚେତନା ହଉଛି ପରମଙ୍କର ଚେତନା, ଯୋଉଟା କି ସୁପ୍ରିମ କନସିୟସନେସ, ତାର ସ୍ପନ୍ଦନ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ତଳରୁ ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କାଢିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଗିଫ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମହାନ ଅବଦାନ ସେ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କୃପା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ମିଳନ ଆବଶ୍ୟକ, ଓପନିଂ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ କିଛି ଜଣ ବିହାର ଯାଇଥିଲୁ। ବିହାରର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ପାଠଚକ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ତ
ତେଣୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲି, ତମମାନେ କଣ ଆଗ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ କୁହ। ତ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ କିଛି କିଛି କହୁଥାନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି। ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ସେ କହିଲା, ନା ମୁଁ ଯେବେ ଯେବେ ବି ଶୁଣେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ ଥିଲେ, ସେ ପଢୁଥିଲେ, କେବେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରେଡ୍ ଖାଇକି ରହିବାକୁ ପଡେ। ସେଇଟା ଭାବିକି ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିଲି, ଏଇ କଥା ତ ମୁଁ ବି କେତେଥର ଶୁଣିଛି ଏବଂ କହିଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ। ଆହୁରି କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ସହିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ। ଆମକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲୁ। କଣ ସେ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଗୁଡିକ, କଣ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମି ବୋଲି କହୁ। ଏହି ଭୂମିରେ କେତେ ମହାପୁରୁଷ ବିଭୂତି ଏବଂ ଅବତାର ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସବୁ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେପରିକି ଗୀତା, ବେଦ, ଉପନିଷଦ ରହିଛି, ଯାହା କଣ ହେଇଛି କାଳକ୍ରମେ ତାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରୁ ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସବୁ ଲଷ୍ଟ ଟ୍ରେଜରକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ତାକୁ ନୂଆ ଆଲୋକରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଆଉ ଫାସିବାଦର ଅସୁର କିଏ, ହିଟଲର ଆଉ ମୁସୋଲିନ, ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦିଶୁଥିଲା, ଆଗକୁ କେବଳ ଧ୍ୱଂସ, ଅରାଜକତା, ଦୁର୍ନୀତି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ନୂତନ ଯୁଗର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ। ନୂତନ ଚେତନା ବା ଅତିମାନସ ଚେତନାକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଠାରେ ସାଧନା କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଯୋଉ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ପାଇଁ ସେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ। ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ଉପହାର କଣ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ମା। ମା କିଏ ଆମକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ମା କିଏ? ଏଇ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, କିଛି ଜଣ ସାଧିକା ମାନେ ଫୁଲ ଥାଳି ଧରି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଷ୍ପ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ। ତ କଣ ହେଇଛି, ଥରେ ଜଣେ ସାଧିକା ଟିକେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡିଲେ, ତାଙ୍କର ଫୁଲ ଥାଳିକୁ କବାଟ ପାଖରେ ରଖି ଫେରିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ବୁଝାଇଲେ କି ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ, ମା ଏବେ ଆସିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଠିକ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଜଣ ଜଣ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଷ୍ପ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟଟି ରଖା ହେଇଯାଇଛି, ମା ପଚାରିଲେ ଏଇ ଥାଳିଟି କିଏ ରଖିକି ଯାଇଛି? ତ କିଏ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଇଲ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିପାର ନାହିଁ? ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ? ଜାଣିଛ କେତେ ଦେବାଦେବୀ ମୋର ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ କେମିତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଲାଗି ସାରା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ତୁମେ ମାନେ ମତେ ଅତି ସହଜରେ ପାଇଛ ତ, ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଜାଣିନାହ। ସତରେ ସେ ତ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ଦେବତା ମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଛାଡି ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ, ମା ଭାବରେ ଆସିଲେ? କାହିଁକି? ସିଏ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନାଟି, ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନଟି ସିଏ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁନୁ ବୋଲି, ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଦେଖିପାରୁନୁ ବୋଲି ସିଏ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି,
ମା ଭାବରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାଙ୍କର କରୁଣାରେ ପ୍ରେମରେ ଆମକୁ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡକୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଆମ ପାଇଁ କେତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଆମର ଗିଭିଂ ବା ଯୋଉ ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମ ତରଫରୁ କଣ ହବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନର ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଥରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଧୋତି ଧୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଚମ୍ପକଲାଲକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଚାରିଲେ, ତୁ ମୋ ଧୋତି ଧୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? ଚମ୍ପକଲାଲ ବୁଝିପାରିଲେନି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ତୋତେ ଲୋକମାନେ ଥଟ୍ଟା କରିବେ, ତୋ ଉପରେ ହସିବେ, ଜୋକ୍ କରିବେ, ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ? ତ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାଲିଥାଏ, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ୱାଶ ମାଇ ଫାଦର୍ସ ଧୋତି। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଧୋତି ଧୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଲେ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା ହିଁ ଏଇଭଳି ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଆତ୍ମନିବେଦନ, ଆମେ କଣ ଦେଇ, ଆମେ ଆତ୍ମନିବେଦନ ବା ଜୟ ଅଫ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ, ଆମେ ଏଥିରୁ କଣ ବୁଝିଲେ? ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦକର ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି କଥା କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଦେଇଦବା ହିଁ ଟ୍ରୁ ଗିଭିଂ। ଆଉ ସେଇ ଦେବା ଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି କଥା ଅଧିକ ଆଗ୍ରହଦାୟକ ହୋଇନପାରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଜୟ ଅଫ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ। ଏତିକି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ ମୀରା ଆପା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ଯେମିତି ବିଶ୍ୱଜିତ କହିଲା ପରି ପିଲାମାନେ କହିଲେ କେବଳ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯେହେତୁ ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଆଗ୍ରହଟି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ନଥିଲେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆଜି ତିନିଟା ଯାକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ରହିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଦ ଜୟ ଅଫ ଗିଭିଂ, ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟାନୀର ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲିପିକା ଆପାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା, ଲିପିକା ଆପାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ମା ଆମ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ପାଇଁ କି ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ, ଏଇ ଯାତ୍ରାଟି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ। ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି ବି ଜାଣିଛେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯାହା ବି ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ସେଠୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟିରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଯିଏ ଆଗ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମେସେଜ କରିଦେଇ ଫଟକିନା ଖାଲି ୟେସ୍ ବୋଲି କହିକିନା ମେସେଜ କରିଦବ, ତାପରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକିନା କହିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଯେମିତିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନ ହବ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି, ମାନେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ପଚାରିଥିଲେ ଯୋଉ ଉବଣ୍ଟୁ କଥାରୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଆମକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ
मिली जाए कि आम जेकोसी जिनस आम फर्स्ट आम निज को आगे स्टडी करवा आम पाइबारे आनंद पाऊ ना दबारे आनंद पाऊ। प्रथम आम मन रे आनंद पाइबा तो सेकेंडरी आसब। प्रथम आम मन रे को चिंताटा आसे जिते आम गोटे सुंदर जिनसटी देखुछे सेते आम फर्स्ट आम मन रे कौन चिंता गोटे सुंदर फूलटी देखिले सेते आम कौन ताकू देखु देखु आम प्रथम मन रे आम कौन चिंता आसीबो ठीक कथा जने भाई उत्तर दौरान जे नेबार आनंद बहुत एटा एकदम सत कहीं आम जानू छे जे दबार आनंद नबार अच्छी किंतु प्रथम आम मन रे चिंता आसी जाउछे एटा मोर ही थांता कि एवं माँ कहउछंती एया होछि डिफरेंस भगवान और मनीष भितर। मनीष जो जिनसटा देखे गोटे सुंदर पक्षीटी आकाश रे उड़ुछि से कौन करिवो सांगे सांगे सेटा को से पोजेस करि नबो एटा मोर हबो बोली से धरि नबो आ ताकू गोटे पिंजरा रे बंद कर दबो। किंतु भगवान कर नेचर होछि जेतेले पक्षीटी आकाश रे उड़ुछि ताकू आहुरी फ्रीडम ताकू आहुरी मुक्त भाव रे से केमती उड़ी पारिबो से जिनसटा से एन्श्योर करंती। तेणु ए जिनसटा जेतेबेले हमें जानिबा मां कहउछंती the first thing that one learns on the way is that the joy of giving is far greater than the joy of taking ना आमे दबार आनंदटा पाइबा आग शिखिबा दरकार नेबा अपेक्षा दबार आनंदटा अधिक रहिबार अछि। मैं गोटे छोट गपटे कहबी थरे आम जानथिबा एटा माँ कहिसंती थरे थरे जणे बुढ़ीटे थिला ता घरे से बहुत गरीब बुढ़ीटे से दिन सारा किछि खाइनी से दिन जंगल को जाइथिला काठ आनिया पे देखिला गोटे फल सुंदर बढ़िया मिठा फलटे आनिकी रखिला कहला फाळे खाइथिला आउ फाळे रखि देथिला राती को खाइबो तारा हे जीवो बोली। किंतु सेता बेले जोर से वर्षा होछि राति रे ता कबाट रे के जने बाडौछंती से जे कबाट खोलुछि पथिक जनक छिड़ा होइछंती ओ कहउछंती मते आज रातिटा पई एठी विश्राम मिली परिबो कि बुढ़ीटी कहउछि हां हां निश्चय आसंतु कहीं तांको बसौछि घर भितरे तापरे तांको तार तो कहला मत किछि नाही घोड़ेवा पे किछि नाही नियाटी सेकुथिला कहले नियारे सेकी होंतु निजे को उषुम रखिबे तापरे कहला खाइबा पई तो आज मो पई किछि भी नथिला आज सकाळे मो फळटी आनिथिली एवं से फळर अधाटी मो खाइछि आउ अधा आज रखिथिली राति रे खाइ बोली तेणु तमे एटा आपण खांतु जेहेतु आपण मोर अतिथि तेणु आपण ए फळटी को ग्रहण करंतु करिकि से फळटी देई देला तापरे गोटे सप खंडिक बिछे देला से सोइबे बोली। ता पर दिन सकाल सकाल जेतले जस्ट भोर हेछि उठिकी देखुछि जे जहां को से अतिथि भाव रे रखिथिला से होउछंती स्वयं शिव एवं से ताको ब्लेसिंग्स देकिना जाउछंती सेठू कौन पई माने शिव काहे के खुशी हे जाइछंती ए बुढ़ीटी रो आतिथ्य रे कहउछंती से जो से कौन देथिला तांको किछि भी तो देइनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेमती किछि भी देइनी केवल गोटे फल खंडिक देइथिला किंतु से फल खंडिक कौन थिला तार सबु किछि माने ता पाखरे जहा अछि से सबु किछि तांको देइ देइथिला तेणु सेटा पई से ताऊ निज पई किछि न रखिकी जेहेतु से अतिथिंक भितरे से भगवान को देखुथिला सेति पई से तांको सबु किछि देइ देइथिला। तो सेटा माँ कहउछंती जे आम पाखरे बहुत किछि अछि सेथु आमे अल्प टिके कोन काहा को देइ देले सेटा बड़ कथा नुहे किंतु जदि आम पाखरे जेतिके अछि ताहा टंकेटा भी होना काहेकि जदि सेटा हमें भगवान को पई सेटा ही हम उत्सर्गीकृत कर दोछे भगवान को भाबिकी ताहाले सेटा होछि ट्रू गिविंग बा ट्रू सरेंडर। सेति पे मां को पचरा हला जे जण को ऑफर करबा माने जण को गोटे खुशी किछि जिनसला दबा ताहा कोन यथार्थ समर्पण मां कहले ना
जड़े दबारे जो आनंद पाए सेटा दे थाए किंतु ताठारु अधिक थाए पूर्ण समर्पण होछि निजे जहा निजर जहा किछि अछि ताहा जते जणे दे दोछि आ सेटा केवल भगवान को पई दे परिबो आ किए दे परिबो जहा भितरे से भगवान कर एटीट्यूड माने भगवान दिव्य गुण थिबा से ही काम करि परिबो तो से जिनसटा माँ कहते जे ट्रू सरेंडर होछि जते बेले हम किछि निज पे न रखिकी केवल भगवान को मनोभाव भगवान को चिंता करिकी भगवान को उद्देश्य रे ही हमें जते बेले जिनसटी दउछे। अच्छा एबे सेकंड क्वेश्चन पचारबी ताहाले कोन आमे जते बेले मनीष को सेवा कर कुहा जाए जे माधव सेवा कौन मानव सेवा ही माधव सेवा ताहा कौन यथार्थ सेवा नुहे या उपरे जदि पिला माने तमाने किछि किछि जणे दि जण भी हो जहाँ भी आमे भाबुछे जदि किछि शेयर करबा ताकू नै कि ना आमे डिस्कशन ताकू टिके आगु को बढ़ेबा। तमें जे कहबा को चाहेबा अनम्यूट करके कहि परिबा जणे जणे बेसी डिस्टरबेंस करबा नै छी। हाँ मानव सेवा ही माधव सेवा हो पार कारण जदि आम पाखे भगवान नहांती तेबे जदि आमे मानवर किछि सेवा करि परिबा ताकू जदि आमे कोनोसी भी उपाय टिके भी साहाय्य करि परिबा ताहाले सेटा आम पई मानव सेवाटू भी अधिक माधव सेवाटू भी अधिक होई पारे। जदि जनकू किछि भी मिलु नाही खाइबा पई कि जे कोनोसी उपाय रे आमे जदि ताकू टिके भी साहाय्य करिबा टिके भी आम पाखे जेतिकी अछि आमे जदि ताकू सेतिकी भी देई परिबा ताहाले आमे माधव सेवा करूछु बोली आमे जानि परिबा। धन्यवाद ए उत्तर टे आमे नबा। अच्छा आउ के किछि कहबा को चाहेबे कि मानव सेवा को मानव सेवा ही माधव सेवा जो आमे कहूछे ताहा कौन यथार्थ सेवा की किए जदि कहबा को चाहते जो हाँ कहंतु हाँ तेबे ठीक अच्छे एटा जहाँ भौणी कहले आउ किछिटा मेसेज भी आसीछि किछि न करबा अपेक्षा आमे जते बेले काहा को किछि जते बेले काहा को कष्ट रे देखुछे कि दुख रे देखुछे ताको सहाय्य करबाटा निश्चित भावे बहुत भल कथा। एथरो आ गोटे इंसिडेंट कहबी थारे दी स्वामी स्त्री नुआ बाहा होइछंती बहुत परस्पर प्रति बहुत भल पाइबा अछि दी जण जाइछंती जहाज रे जाउछंती बस बहुत अन्य पैसेंजर्स भी अछंती हठात कौन हेछि से समुद्र रे बहुत बड़ा गोटे तूफान आछि और जहाजटी हलुची ना माने बंचिबार बाट अच्छी परी कहा को लागुनी समस्ते पूरा घाबरी गलेनी सेतेबेले कौन हिची स्त्री टी स्वामी को कहूची देख जीवन जाक तो मु तुमको जेबेठू देखी तुमको केबे मो चर्च जीवा देखिनी कि भगवान को डाकिबा देखिनी किंतु आजी जेतेबेले हम गोटे इमिति परिस्थिति रे पड़ीछे जेंति जोठी कि आउ उपाय नहीं बोधे हमें आज मरिबा कि कोन तेणु से परिस्थिति रे तो एटलिस्ट प्रार्थना कर आज तो कम से कम भगवान को डाक तमें एटा शुणु शुणु स्वामी छिड़ा हठात पॉकेट रे गोटे छुरी थिला काढ़ी किना स्त्री रो बेक पाखरे रखुछंती
ସ୍ତ୍ରୀ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛ ତମେ ଏବେ ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ମଜାକର ସମୟ ଅଛି କି ଶୁଣ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ତତେ ଡର ଲାଗୁନି? ଡର କାହିଁ ଲାଗିବ, ମୁଁ ତ ବେକ ପାଖରେ ଛୁରୀ ରଖିଛି। ସ୍ତ୍ରୀଟି ହସିକି କହୁଛି ଛୁରୀ ରଖିଦେଲେ କଣ ହେଲା, ତମେ କଣ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ, ତମେ ପରା ମତେ ଭଲ ପାଇଛ। ସେଇଠୁ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୁରୀଟେ କାଟିଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ତୋର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ତୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇଛେ ତେଣୁ ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଯିଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସିଏ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସାରକୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ କି? ତେଣୁ ମୋର ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ଯାହା ବି କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉଟା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ସିଏ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ଆମର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ବା କଣ ସିଏ ହିଁ ସେଇ କଥା ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ମା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା। କେବଳ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କାହାର କେତେବେଳେ କୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ ଆମକୁ କୋଉଟା ଦରକାର। ବା ଯେମିତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଯୋଉ ଗପଟି କହିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତିର ଘଟଣାଟି, ସେ ପିଲାଟେ କଣ ତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯାଇକି ଚାହିଁଥିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କଲା ସେଟା ପ୍ରଜାପତିଟିକୁ ପଙ୍ଗୁ କରି ଛାଡିଦେଲା। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ କାହାକୁ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ମାନବର ସେବା ଗୋଟେ ମାନବ କେମିତି କରିପାରିବ? ଏବେ ଯଦି ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ କିଛି ଦରକାର, ତାକୁ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିପାରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତା ମାଲିକ ଯିଏ ତାକୁ ରଖିଥାନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାକୁ କେତେବେଳେ କୋଉଟା ଖୁଏଇବେ, ଭଲ ଖୁଏଇଲେ ସେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହବ, ଏମିତି ସେଇଟା ସିଏ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର କଣ ଦେଇପାରିବ? ହେଲେ ଚାଲ ତୁ ବି ମୁଁ କୋଉଠୁ ଖୋଜିକି ଖାଇବି, ତୁ ବି ସେଇଠୁ ଖୋଜିକି ଖାଇବୁ, ଦି ଜଣ ଯାହା ମାନେ ଲାଞ୍ଛନା ପାଇଲେ ବି ଦି ଜଣ ଏକାଠି ପାଇବେ। ଗୋଟେ କୁକୁର ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଅଧିକ କେତେ ଦୂର ଯାଇ ସେବା କରିପାରିବ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ଯିଏ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ରହିବ ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ସେବା କରିପାରିବ। ଠିକ ସେମିତି ମାନବ ରହିକି ଆମେ ମାନବକୁ ସେବା କେବେ ବି କରିପାରିବାନି, ସେଇଟା ଆମର ଭୁଲ ଧାରଣା। ତେଣୁ କେମିତି କିପରି ଭାବରେ ସେବା କରିପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟେଡ ରହିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇବା, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ସହ କନେକ୍ଟେଡ ରହିଲେ ହିଁ ସିଏ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ କୋଉଟା ଉପଯୁକ୍ତ, କାହା ପାଇଁ କୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଜିନିଷଟି ସିଏ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଗେଇବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି, ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି, ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କିଛି କରିଦେବି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଯେତେବେଳେ ମା ମୋଠୁ ଚାହିଁବେ ସେଟା କାହା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା ଯେ ମା ମୋଠୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ସଂସାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା କି କାହାକୁ କଣ କଲା, ଆମେ କାହାକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଙ୍କଠୁ ହିଁ ମିଳିବ। ଆଦେଶ ପାଇଲେ ହିଁ ଆମେ ସେଇ କାମଟା କରିପାରିବା। ଥରେ କଣ ହୁତା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ହୁତା ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସାଧିକା, ସିଏ ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ସବୁ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ ଯେ ମା ଇଏ ଏମିତି କରୁଛି, ମା ଏଇଟା ଏମିତି, ଆପଣ କେମିତି ସହୁଛନ୍ତି ସବୁ। ତାପରେ ଥରେ ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମତେ ୟା ନାଁରେ ତା ନାଁରେ କହୁଛୁ, ତାମାନେ ତୁ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଡାଉଟ କରୁଛୁ, ତୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକୁ। ଯଦି ତୋର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋର ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସଂସାରଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯିଏ, ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାର କୋଉ ସମୟରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭାବିଦବା ଯେ ଆମେ କାହାକୁ କଣ କରିଦବା, ଆମେ କାହାକୁ ସେବା କରିଦବା, ତାହା ଆମର ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆମେ ସେବା କରିପାରିବା କେବଳ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇକିନା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା। ଆଉ ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା କଣ?
आमे एपर्यंत जानी जे काहाकू जेतेबेले जो माने किछि चैरिटी करबा कि काहाकू किछि देई दबा दान करबा एटा को निस्वार्थपर कर्म कहंती किंतु माँ कहउछंती जो कर्म रे आम निजर कोनोसी प्रकार स्वार्थ नै जोटा डायरेक्ट भगवान को संगे रिलेटेड थिबो जोटा डायरेक्ट भगवान को पई थिबो सेटा होछि निस्वार्थपर काम आ वर्तमान समय पे हमर जोटा निस्वार्थपर होछि जोटा परम आवश्यक रहउछि सेटा होछि समस्तन का पाखरे आमे जिते जनन का पाखरे होछि मां का कथा मां को और श्री अरविंदन को समस्तन का पाखरे पहुंचेबा तांका से माने हम पे कोन करिसेंती एवं से माने किए सेही कथाटी जिते अधिक रो अधिक पाखरे पहुंचेबा सेटा होछि हमर अधिक करिपारिबा तेणु प्रश्नटी आसी जे अपा में भगवान को किपरि पाइबा भगवान को पाइबा पे हेले फर्स्ट होछि जो प्रथम हमें चाहिबार अछि प्रति मुहूर्त रे जो जिनसटा हमें खोजुथिबा सेटा न मिलला पर्यंत हम पाखरे जो गोटे व्याकुलता गोटे विकलता जो गोटे व्याकुलता रहबो से जिनस जे पर्यंत हम भीतर रहिछि मैं भगवान को न पाइला पर्यंत मो रहि पारि माने मोर आउ किछि नै केवल गोटे उद्देश्य होछि मोर जीवन एकमात्र उद्देश्य होछि तांको पाइबा तांको आविष्कार करिबा तेणु ता पे माँ और श्री अरविंद जहा जहा कहिसंती ताको आमे लिपिका अपा कहला परी आम पाखे पूरा ट्रेजर रखी देइछंती श्री अरविंद माने गोटे पूरा एकदम प्रेशियस थिंग्स हमको देइछंती सेटा आमे जेते अधिक रो अधिक तांको पढिबा तांको जानिबा सेते ही आमे तांका सहित जुक्त होई परिबा सेते सी ही हमको बाट देखेबे केमती हमर लक्ष्य रे पहुंचीबा पई आउ ई जो आ ता पे सबुठो उत्कृष्ट सबुठो इफेक्टिव फील्ड होची पाठचक्र हमें जैसे पाठचक्र मैंने खाली आम निजे बसिक अध्ययन करवा नुहे आम जहाँ जिते जन संपर्क रे आसुछे से जिते नुआ लोक संपर्क रे भी आसुछे प्रति जन पाखे आम माँ श्री अरविंद कथा पहुंचेबा आईटा पहुंचेबा हेले आमको निजे प्रस्तुत हवापे पड़ो जे माँ सबु कथा माँ और श्री अरविंद को कथा को भली भाव रे कहिसंती कौन कहिसंती से विषय आम निजे जेते बेले क्लियर हबा से कथाटी को समस्त पाखे एज इट इज पहुंचेबार प्रयास करबा एटा होछि हमर वर्तमान रो कार्य। आ गोटे प्रश्न आसी दानर खुशी ठारू आ बड़ खुशी कौन दानर खुशी ठारू आ बड़ खुशी कौन अछि दान पुणी मुझे कही दान होछि आमे वर्तमान दान अर्थ को आमे टिके सब बिगाड़ी देइछे माँ कहते दान यथार्थ दान होछि निज को देई दबा एवं निज को कहा पाखरे देई दबा जेते आमे भगवान का पाखरे निज को देई दोछे माने हमरा ईगो हमरा ई अहं को जेते बेले आमे छाडुछे सेते बेले ही आमे ट्रूली बंचिबा आरंभ करछे यथार्थ भाव बंचिबा आरंभ करछे केना जे पर्यंत हमर अहं अछि सेटा होछि हमर केवल गोटे खोल जोटा कि हमर यथार्थ मु नुहे जेते बेले से अहं रो खोलटा झड़ी पड़िबो सेते बेले हम भितर जो हमर प्रकृत मु जे कि चैत्य सत्ता जे कि भगवान कर अंश जे हम भितर अछंती से प्रकाश पाइबे हमें जिते निज को अधिक अधिक देदेवा माँ कहते जिते भगवान को पाखे दे दौचे माने नुहे आम कि हरौछे आम जिते दौचे से अधिक पाऊे कहीं जे पूरा खणी पाखे जिते दौचे से आहरी अधिक अधिक आम पाऊे आहरी अधिक अधिक आम सांगे मिसी जाऊे एबे जदि गोटे पानी गोटे बिंदुटी जिते आम देखुचे आम कौन कहूचे पानी जल बिंदुटीए किंतु जेतेबेले से जल बिंदुटी समुद्र रे मिसी जाउछि आमे कहूछि कि से अस्तित्व हरै देला तार से जल बिंदुटी समुद्र हे जाउछि ठीक सेमती आमे निज को जेते अधिक रो अधिक देई दबा
ସେତେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଚାଲିବା ଆମର अस्तित्व ଆମର ପରିଚୟ ବି ଭଗବାନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ହେଇଯାଉଛେ ତାହା ହିଁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ହଉଛି ତାହା ଗୋଟେ ବିଶେଷ କୃପା। ସେଇଟା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଆସିଛେ। ଆଉ ମା କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଣିଷତ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସେଇ ଯୋଉ ଖୁସି ସେଇ ଯୋଉ ଯଥାର୍ଥରେ ଯୋଉ ସେବାଟା ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ କାହାକୁ ଖୁସି କରିଦବା କି କାହାକୁ ଦାନ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦବା ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଦାନ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ। ଏତିକି ମତେ ଲାଗୁଛି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି କହିବାର ଥିବ କହିବ ନହେଲେ ଏଠି ସାରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। हाँ अन्वेषा पचारि परिव जदि समय अच्छी ताले हमें और 5 मिनिट नहीं परिवा। बहुत सुंदर प्रश्नटी जड़े पचार आमे निजे अति मानव हो पारिबा कि ताहार उत्तर लिपिका पाय तांकर पूरा प्रेजेंटेशन रे सुंदर भाबरे देथिले। आमे सेई का जो लक्ष्य पे आमे जो जेमती एबे कथा हले जे मनीष को उद्धार करिया पे गोटे मनीष को उद्धार करि परिबो नै कान आम भितरे दुनिया पशु गुण मध्य रही। जितेबाला आमे मनुष्यत्व को अतिक्रम करिबा तेबे ही आमे यथार्थ मनीष हो पारिबा। जेमती मु एबे कहली ठीक सेमती मां को थारे प्रश्न कराइथिला मां आमे हमको कौन करिवा पई हबो तम आपण ए जो महान लक्ष्य नै कि आसीछंती तापे हमको कौन करिया को हबो। मां कहले तमे किछि करि परिबोनी। तापरे मां कहले ताले आमे आपणक पय जदि आमे किछि कर परिबोनी आपणकठो आमे कोन आशा करि परिबो। मां कहउछंती सब किछि। तेणु ए जो महान लक्ष्य आम सामने रे रही छी से अति मानव हबार जो रूपांतर हबार लक्ष्य सेटा आमे आम द्वारा संभव नुहे किंतु आमर रोल कौन रही आमर भूमिका रही आमे जेते निजको मां का पाखरे देई दबा आमे निजको जेते तांका पाखरे समर्पण करिबा सिए ही हमको से लक्ष्य आड़ को आगु को नेबे। जेमति कि आमे सुनिथिबा गोटे बिलेई छुआर आ मांकड़ छुआर समर्पण भितर डिफरेंस टा मांकड़ छुआ ता मां को केमिति धरि थाए से ता मां को जाबुडी धरि थाए जदि से छाड़ी देला माने से पड़ला। किंतु बिलेई छुआर केस कोन अछि बिलेईटी ता छुआ को पाटिरे जाबुडी की धरि थाए। तेणु छुआटी आराम ले निर्विकार भाव रही थाए। तेणु वर्तमान आमर प्रयास हब आमर मांकड़ छुआ हवा भी आवश्यकता रही कहीं आमर एपर्यंत पूर्ण समर्पण आसीनी। माँ कहते तमे बिलेई छुआ हो पारबनी कहीं बिलेई छुआ कौन माटा ताको जोठी भी धरला से तार आराम से चढ़ला। आमको माँ जदि टिके कोठी धरदेवे बेकरे कहीं धरछे ये काटुची कांधरे कहीं धरछे ये काटुची एते जोरे कहीं धरुछ आमर दुनिया कंप्लेन। तेणु आमको प्रथम निजर प्रयास करने को पड़िबो। प्रति मुहूर्त रे जेकोसी कर्म करुछे निजको प्रश्न करवा एटा मते मां को पाखक नौछि ना मां को दूरे नौछि। तो प्रति मुहूर्त रे जेतेबेला आमे एई विषय सचेतन हबा जे मो मां को निकटवर्ती होछि ना तांको दूरे जाउछि ताहाले धीरे धीरे एटा बहुत कष्ट किंतु एटा हमरा एटा ही हमरा यथार्थ प्रयास जोटा कि हमको मां का पाखक नब मां को पाखरे जेतेबेला आमे पूर्ण रूपे समर्पण करदबा निजको तापरे मां ही हमको सेई लक्ष्य आड़को नेबे जोटा होछि अति मानव सेटा। तेणु मां कहउछन्ती सेटा तमे करि परिबनी सेटा मु तम पई करबी किंतु हमको प्रथम कोन अछि हमको निजे प्रयास करिवार अछि निजे ता पई प्रस्तुत हबार अछि।
एबेठू जदि आम कहीदबा जे नहीं माँ पाखे सब समर्पण करदेछि सेटा तामसिक समर्पण हो आमर प्रचेष्टा से कौन भाव में रही जड़े प्रश्न करिके तमे अनम्यूट करके प्रश्न टी को क्लियर कर पारिबो कि अपा एडा जो अति मानव आमे हेबा एडा संभव कि माँ कहते जेते पर्यंत श्री अरविंद जे पर्यंत से अति मानस शक्ति को उतारी आनी नथिले पृथ्वी पृष्ठ रे से पर्यंत सेटा श्री अरविंद कहते जे एबे किछि कहि हबनी किंतु 1950 मसीह जिते बड़े अति मानस शक्ति को पृथ्वी पृष्ठ अवतरण करा जिते अति मानस शक्ति अणाला और 1956 मसीह माँ ताकू पृथ्वी पृष्ठ अवतरण करथिले से तापरठू माँ कहते जे वर्तमान एई कथाटी निहाती संभव माने एटा को केही माने एटा असंभव बोली आदौ तार प्रश्न उठुनी कहीं माँ कहते जो कथाटी प्रमिस कराइथिला जो कथा दिया हेथिला जो नूतन आलोकटी पृथ्वी पृष्ठ रे आसीबो ताहा ओल्हे आसी सारिछि जो कथा गुड़ा घटिबार थिला ताहा घटी सारिछि वर्तमान सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन हो सारी और रूपांतरटा आउ डाउट है कि नहीं सेटा संदेहजनक है कि नहीं ताहा एक वास्तविकता रे परिणत हो सारी एबे आम उपरे रहिला आमे निजको केते प्रस्तुत करबा आ तापे मु एबे जो टिके आगुरु कहूथिली जे माँ कहउछंती तापे एबे आवश्यकता कोन रही छै आमे जेते अधिक रु अधिक श्री अरविंद को समस्त पाखरे पहुंचे पारिबा जेते अधिक रु अधिक लोक ए विषय जानिबे सेते शीघ्र पृथ्वी रूपांतर हब अति मानव आमे अति मानव को लक्ष्य रखिबानी आमर लक्ष्य रहबो मो मां के पाखरे केते निज को समर्पण करि परिबी आही हमको से अति मानव आड़ को नेबे तो एटा आमे जेते भाबिबा हमर मन द्वारा आमे एटा को जेते भाबिबा सेते ही सेटा आहुरी कॉम्प्लिकेटेड हे जिवा हम पई तेणु आमे निजे जेते मां के पाखरे गोटे छोट शिशु सदृश जेते निज को समर्पण करदबा सेते ही सी हमर काम कार्यटी को आगे नेबे हाँ पा बहुत सुंदर लगे आज डिस्कशन आज जहाँ भी सेशन थिला मां को अशेष कृतज्ञता और समस्ते जमती आग्रह सहित पार्टिसिपेशन कले सेशन टी बहुत सुंदर लगी एवं एई भली अनेक प्रश्न आम भितर भी थिबो आमे ताकू नै कि मध्ये आगु को सेशंस गुडी को कंडक्ट करि परिबा एवं आ गोटे कथा आमे देख परथिबा ए प्रेजेंटेशन रे जे न्यू एज ग्रुप आमे जो भली भाबरे आज छोट छोट कहानी को नै कि आमे ए जो देबारे आनंद द जॉय ऑफ गिविंग ए विषय को बुझिले एवं जेतेले आ भीतर दे कि जाउथिले गोटे कुनी पिलाटी हे जाइथिले ए गप गुडी को सुनिया मध्ये रे एवं इत्ते गभीर गभीर तत्व को मध्ये हम इत्ते सरल भाव में बुझी पारथिले और अनुभव करि पारथिले तो हमर ए जो न्यू एज ग्रुप आमे माने मध्ये सेमती छोट छोट कहानी माध्यम रे आमे केमती श्री अरविंद एवं मांकर कथा को में लिंक करि पारथिबा तो सेही उद्देश्य रे ग्रुप टी क्रिएट हेची जा फल कि आमे और सरल भाव में और इंटरेस्टिंग वे रे मांकर और श्री अरविंद कथा को बुझी पारथिबा एवं प्रकाश करि पारथिबा तो जो मैंने आग्रही थे से मैंने हयतो बापू भाई को किंबा मूल्य भाई को कांटेक्ट कर परिबे तो आम माने कनेक्ट हो परिबा न्यू एज सहित तो एबे अमूल्य भाई को अनुरोध करिबे भाई श्री किछ कहिबे भाई भाई आपण कथा सुना जाउची हाँ बापू भाई अछंती कि हाँ भाई अमूल्य भाई टिके अनम्यूट तो करछंती
कृतज्ञता जणाइबा ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ ଅମୂଲ୍ୟ ଭାଇ। ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଲାଇନ ରେ? हेलो हाँ भाई शुणी पार्थे हाँ कार्यक्रम बोधे क्लोज होगा जाऊँ। हेलो हेलो भाई शुणी पार्थे कंटिन्यू करंतु भाई। हमरा की वक्ता अछन आमे समस्त अछु खाली गोटे आपण सारदेबे कृतज्ञता रे। हाँ ठीक है सुंदर कार्यक्रम पिलांकर कुनी कुनी गप माध्यम रे देवारे आनंद जो उपाख्यान पिला मठरे पहुंची चिंताधारा से संग्रह बहुत सुंदर आम शिक्षा केन्द्र पिला माने निश्चित भाव ग्रहण करथिए। मनुष्य जीवन संस्कार हूँ बड़ जिनस जो मैंने संस्कार नुहति से माने समाज रे अन्य एक रास्ता देखती तेणु ये एक दबार आनंद एक मनुष्यर प्रकृतिगत संस्कार पिला माने अनेक उदाहरण दे हम पाखे दीर्घ 1 घंटा नहीं प्रस्ताव रखिले अनुभव करथिबा तेणु आज ग्रुप्स पिला को धन्यवाद। बहु संख्यार आम शिक्षा केन्द्र और अन्य माने अपा भाई ये कार्यक्रम जोग दे समय दे आध्यात्मिक चेतना को अनुभव करथिबा धन्यवाद। ये एक ऑनलाइन कार्यक्रम रे निर्दिष्ट समय रे आसी उपस्थित रही कार्यक्रम ठीक समय भी पिला माने समापन करचंती तेणु से धन्यवाद। शिवानी बहुत सुंदर उपस्थापना करचंती जाओ पिलांग पई संग्रह करी गप माध्यम रे देवार आनंद जय ऑफ लिविंग टॉपिक उपस्थापना करचंती पिला माने एथरु किछि हेले जीवन में व्यवहार करिवे निज को रूपांतर करिवारे ए गप ए प्रदेश ए कार्यक्रम हमको आगे नवार सहाय्य करिवे। तेणु ए समस्त आदि ऑनलाइन कार्यक्रम रे उपस्थित रही पिलाने अपा भाई को धन्यवाद ज्ञापन कर रोची अमूल्य भाई शिवविंदर कन्या शिक्षा केन्द्र खलीकोट। भाई को एवं अनुष्ठान समस्त अपा भाई मान को न्यूज तरफ अशेष अशेष भल पाइबा जेहेतु आमको गोटे सुजोग देले पिला सहित मिसिया आगु को जदि किसी सेशन करवा थे आम कनेक्ट हवा तो आज सेशन को मां को पाखे आम ऑफर करवा मां को म्यूजिक सहित मां